atong pag-isgutan ang ikat-upat nga bahin no sa punto sa Calvinism. So which is gitawag nato nga irresistible grace or effectual grace. So kung ato makita magson unsa man ning irresistible grace o unsa may but pasabot niyan no. So wala sa atong nadunggan paghapon o ganiha nga ang tao ato makita nga ni view no ang Calvinist ni view nga ang tao is totally depraved o he is not able to save himself o ato makita nga it is God out of that gitawag nga fallen humanity kay ni elect unconditionally nga sabot wala gi not kanang something na forso o na forno sa Ginoo nga mo believe siya sa malabot then God i-choose niya but it is out of gitawag na conditional nya atong nasa irang pag ganiya migsuon ang gitawag natong kuan kaning concerning sa limited atonement nga dos nga iyang gipang elect kay iya gyud gi purchase ang ilang salvation no. So dire migsuon ato makita ang gitawag natong irresistible grace. So irresistible grace migsuon ato makuan nga mao ni ang kuan ba kanang gitawag tong turning point sa usa ka sinner no what really happens day no. So kana ba nga pag-turn sa diya bang ikaw ba ni tuo diya sa Ginoo nga siya rin makaluwas magunay lain pa kana ba nga pagto it is out ba sa imong kaugalingong o ni-generate man na siya out sa imong kaugalingong nature or is it gitawag na tong works sa Ginoo no. So ako i-contra migson nga what we don't mean by irresistible grace. So doon ay mga kanang mga misunderstanding no sa ato pang madunggan sa mga ubang mga theologian uban pa una ato makita mison what do we mean we don't mean by irresistible grace that God as what our Sproul says mison dragging people kicking and screaming onto salvation against their will. So sabot nga ang Dios kuno ni drag og mga katawhan nga dili unta buot nga maluwas no kicking and screaming against their will ato makita. So di na mao atong ipasabot ikaduha pod nga adunay mga katawhan no that there are people who don't want to be in heaven and are in heaven and people who want to enter in heaven and cannot enter. So sabot na adunay mga tao nga sana kanang atoa sa langit no nga dili unta sila gusto sabot ba kanang adunay mga tuwa sa langit nga dili na buot unta nga malangit o adunay mga tao pon nga gusto malangit nya wala makasulod sa langit. Okay katulong magsuon nga want to pasabot dia that we cannot resist the grace of God. Mo pasabot nga dili ko na ta maka-resist sa kaning grasya sa Ginoo. Bato makita migson in fact we are always resisting sa kaning grace sa Ginoo. Kay kaning nga grace man God it is gitawag na to nga not common grace nga batunan sa matag usa sa katawan sa kalbuton without exemption but this grace migson is special grace that brought man sa gitawag itong nga salvation gayon. So without this ato makita nga man cannot be gitawag itong nga mas-save gayon sa iyang kagalingon. So padayon nga migsoon diha sa kuan what man atong kuan ato nga unsay wala atong gibot pasabot na no nga kuan kana may nga irresistible grace or we are drawn irresistibly sa grasya sa Ginoo o ka-effectual grace o gitawag na itong kuan kanang sovereign grace sa Ginoo. So ato makita mo ison padayon ta now what do we mean by irresistible grace or effectual grace? So may bot na tayo pasabot niya na. So I will quote the Remington, si R.C. Sproul. And Thomas Aquinas framed the question this way.
Is the grace of regeneration operative grace or cooperative grace? In other words, when the Holy Spirit regenerates a sinner, does He contribute only some power such that the sinner must add some of his own energy or power in order to bring about the desired effect? Or is regeneration a unilateral work of God? To put it another way, does God alone change the heart of the sinner, or does the change of heart rest on the willingness of the sinner to be changed? So, ato makita da migson. So dire musulod day, no? Kanang gitaw na tawakan ba sa diyang nituo ka, no? Sa diyang nituo ka sa maong kaluwasan, it is Christ nga mo'y the only nga makasave nimo. Ato makita dire nga kana ba nga turning point, no? It is what? It is kuan ba nga ang gibuhat ba sa Holy Spirit is to illumine ra sa understanding nimo, then iya left dayon ang one, respond din nimo nga are you willing to be saved? But ato makita migson nato na i-discuss sa unahan nya more on mosite gitag mga verses na migson nya diha sa kanang nga kwan what do we mean by irresistible grace or effectual grace? Una migson ato makuan nga that irresistible grace must be properly understood in the context of human depravity. So ato makita mison, we must first understand sa gitawag na to nga nature sa man. Kaya ato makita mison Ephesians 2, kapilay quote gahapon mison 1, 2, 3 ato makita da nga we are dead in trespasses and sin, wherein we in time past we walk according. Ato makita diri, we must note diri nga gisuwatan ni Apostle Paul na ni kay the Ephesians believer, no? So sabot, they are not exempted, no, sa maong corruption, sa maong og bitawag na to nga pagka-deadness spiritually. Where in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit now that worketh in the children of disobedience, and among whom also we all had our conversation in time past in the lust of the flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and whereby in nature children of wrath, even as others. Nya to makita din sa Ephesians 4:18 po niya, having the understanding darkened, being alienated from the light of God through the ignorance that is in them. So ato makita we are because of the blindness of their heart. Nya to makita mison even Apostle Paul ato makuan nga sa gitawag nga Romans 7:18, for I know that is in me. Even Apostle Paul mison acknowledges sa kaning gitawag na to nga pagkakuan pag sa kanang gitawag na to nga kaning nature sa kuan sa pagmasalanon niya kuan, no, nga kinaiya ina nga for I know that is in me, that is in my flesh dwelleth no good thing, for to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. So ato makita Paul mo na yung kuan nya ato mo makita pa lang in 1 Corinthians 2:14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. In Romans 8:7, because that the carnal mind is enmity against God, for it is not subjected to the law of God, neither indeed can be. For when in Romans 5:6, for when we were without strength, in due time Christ died for the ungodly. So ato makita mison nga we must first, no, understand sa kitaw na to nga sa pagka-fallenness sa tao gayud nga it covers mison ato makita sa kitaw na to nga kinatibuk-an gyud sa tao, no, nga in diya sa tubangan sa Ginoo we are gitawag na to man is totally depraved, he is dead. He is not half dead, but he is spiritually dead, no? At what as Sprout says, dead people cannot respond, no? So dili ka respond gyud. So may patay diha bisa pag imong kusion ko, no, bisa pag imo pang sumbagon
di gyud siya moingon og agay, no? The same way sa gitawag nato nga sa spiritual nga bahin, no? In the presence of God, man after the fall, he is dead gyud. He is not half dead, but he is dead. Why may son nga kailangan atong na masabtan? Because the Arminian or semi-Pelagian believes that man is fallen, but there is a small island or remnant of righteousness nga nabilin diya kaniya, no? Okay, we have this atong mo son irresistible grace, kay it is contrasted sa gitawag nato nga kaning Arminianism or gitawag nato nga semi-Pelagian nga view nga man, yes, ni believe that there's a fall. Kay kung ato makita sa Pelagianism, ato mo kan in contrast sa total depravity, kay sa explain man ni Brother Chudulan pagkahapon nga walay fall nga nahitabo, no? So but the Arminian or the semi-Pelagian believe that there's gitawag to nga fall indeed yung tabo, but the scope sa gitawag to nga corruption, no, sa tao nga ni-affect diya kaniya, kay dili siya totally. There are still remnants of righteousness in which man sa diyang offeran siya sa grasya sa kalawasan sa Ginoo, kay mo respond gyud siya or kaha mo resist either way kung ato makita. So nasa gitawag to nga free will, no? It is his free will to accept, to believe that truth concerning our salvation in Christ Jesus, or to kita itong neglect niya na, no? So muna nga, we must kuanggad ka ng firmly, no? Understand sa mong kamaturan that we are totally, no, or in the context of human depravity, gayud ato gina kanon ang irresistible grace. Sunod diri ato makita, not only we must understand it properly in the understood in the context of human depravity, that kadua, that God intervenes and overcomes the deadness of human nature. So dito makita, irresistible grace talks about tumakan mison nga God, the monergistic act of God to overcomes or to intervenes and overcomes the deadness of human nature. There must be a divine intervention in order that man will ever choose God. For without, if di ang Ginoo mo'y mangunay, no? Kay dili gayud ang tao sa iyong panako ganiha, watang pasabot nga irresistible grace, kay dili ma-resist ang grasya sa Ginoo. But we are gitawag to nga always resisting sa mong grace sa Ginoo if God will not intervene, para makita. So always kita kanang adverse sa maong gitawag to nga kanang grasya sa Ginoo, no? Muna nga, there must be a divine intervention in order that man will ever choose God. So ato makita there mison kanang not only nga God ni-elect nato from before the foundation of the world, and that we will be the recipient sa mga kamatayon nga pagbato ni Kristo, but ato makita pod nga God not only nga iyang gi-provide si Kristo nga may himong substitution nato ngadto sa cross, but God works sa gitawag nato nga inward parts sa gitawag nato nga man para siya maluwas. So there must be a divine intervention in order that man will ever choose God. So ato makita migson, there is a verse sa John. Ato makita sa John, klaro kay there is sa John chapter 1 sa verse 12 to 13. Hindi nga, but as many as receive him, to them give he power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So ato makita din mison nga there are people nga ni-believe diha kuno sa anak. Ug ato makita diri, ug kanay sila nga ni-believe gihatagan og katungod sa Ginoo o gahom, no, nga mahimong anak sa Dios. Nya kani mga tawhana nga nituo
diya sa anak ni believe, ato makita sa in verse 13 nga they were not born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man. So ato makita diri nga diri kay kabuton sa dugo sa gitawag itong unod, nor bisan pa sa kabuton sa will sa tao, but of God. Kung ato makita nga it is the will of God, no? It is God himself nga mo'y ni intervenes in order that man will be o gitawag ito nga mo believe diha kang Kristo. Umao na argument ni Juan ni sa Ginoo mismo diha ni Nicodemus, di ba? In John chapter 3 verse 3 to 8, and Jesus answered and verily verily I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yeah, in verse gitawag na itong 4, verily verily, or 5, verily verily I say unto thee, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. First, ato mo kanya nga, he cannot see the kingdom of God. Ikaduha, he cannot enter into the kingdom of God. So, mara in verse 6, that which is born of the flesh is flesh. So, sabat, kung sa to'y natao sa unod, kay unod usab. Yun rin nga, and that which is born of the spirit is spirit. So, mara yung, sige no, marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Nya kaning pagka-born again, paklaro sa Ginoo kay ang argument ni Nicodemus kay usawa man na siya mahitabo. Mo na yung Ginoo nga it is not the will of the flesh. Kay si Nicodemus naguno na siya nga to ang pagpakatao pag-usab kay mo balik siya sa tagong angkan sa inahan. But ato makita diri yan ang Ginoo sa verse 8 that the wind bloweth where it listeth, and thou hearest not the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. So ato makita nga walay muna kung sama sa hangin ang kaning gitawag na to nga kaning pagpakatao diya sa espiritu. Kaya ato makita nga di ta maka kita kuno o makadungog o bisa pa sa pagkuan sabot dili sa gitawag itong o kanang bakwan sa tao mismo ba sana mabatunan o kanang mahimok niya yun sa Romans 9:16. So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. So ato makita diri migsoon nga it is God that showeth mercy. So not of him that runneth, diha kaniya nga ni believe pod ato makita, but of God who showeth mercy. So ato makita dayon kaning grace day sa Ginoo, it is mercy sa Ginoo nga ni kanato pod, no? It is not gitawag nato nga because we are worthy na Ginoo, but it is God who showeth mercy, no? Nga ni kanato. Nya ato pa dayon migsoon, let me quote sa kwan sa atong confession sa Second London Baptist Confession of Faith sa chapter 9 sa paragraph 3, man by his fall into a state of sin has wholly lost all the ability of will to any spiritual good accompanying salvation, so as a natural man being altogether adverse from that good and dead in sin is not able by his own strength to convert himself or to prefer himself thereunto. Amen. So ato makita namin soon nga man tungod sa iyang pagka-fall niya, ang scope sa iyang pagka-fallen is gitawag ito nga kinatibuk-an gayud. Ato makita diri bisan pa ang kanang gitawag ito nga sa iyang kaugalingong kusog para i-convert iyang kaugalingon, dili siya makahimo niya na. O ikaduha ato makita diri bisan pa sa pag-andam sa iyang kaugalingon aron siya mahimong murag empty vessel to receive sa gitawag ito nga kuan kanang grace sa Ginoo. So ato makita nga man cannot do that sa kanang bahin. So what God actually does, ato makita diri mison nay lima ka butang ang gikuan diri nya with supporting verses diri mison. And nga
what actually does. Unsa tay gibuhat sa Ginoo? So, una, He draws man or men to His Son. Kaduha, He quicken man who are spiritually dead. Ikatulo, He changes the human heart's disposition. O ikaupat, He illumine the eyes of their understanding. Ikalima, He renew the will of man to do that which is good. So, ato makita mison unsay gibuhat sa Ginoo diha sa kwan, diha sa John, di ba? John 6:44. Is quoted gina, no man can come to me. So Christ saying sa yang audience niya nga walay tawo nga makaduol ko na kaniya kuno except the Father which has sent me draw him. So ato makita nga walay maka believe o walay makaduol diya kang Kristo except ang Father mismo mo ni draw niya, ni paduol niya nga na kang Kristo. Kaya ito makita ganun John chapter 3 verse 19-20. Ingon diya nga ato makita nga when the light come kuno into the world, men love darkness rather than light because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to light lest his deeds should be reproved. So ato makita diri nga if left to ourselves, left to sa iyang kaugalingon ng kaning makasala, ato makita nga dili gayud siya mukam diya sa light mismo nga mao si Kristo. Kaya ato makita diya nga He loved darkness rather than light. Neither cometh to the light, bisan pa mukam siya nga sa maong light. Ato makita dili siya mukan. And gitawag na tong John 15:16, ye have not chosen me, si Kristo, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask in my Father's name, I may give it you. So adre ato makita may son nga it is Christ himself who nga wala dili kuno kita may nipili diya kaniya, but it is He nga mo'y nipili nganhi kanato. So ato makita may son, it is not us, but it is of Christ, it is of God. In Ephesians 2:10, therefore we are His workmanship, niya kaning pagkuan si Ginoo nani, created in Christ Jesus unto good works which God had before ordained that we should walk in them. So ato makita, it is already ordained from eternity past. No? Nga He will draw certain people to His Son, no, that He will be gitawan to nga kanang sa giwali na He will be the substitutionary gitawan to nga head o kanang gitawan to kanang mo'y magbayad sa ilang mga kalapasan niya. Ikaduha migson, not only He draws people to His Son, kay knowing that we cannot di ta makakam dito kaniya, not only nga di ta makam ngadto kaniya, but we are not willing to come nga na sa Ginoo mismo, no? Ato makita nga it is the act of God mison nga gidraw giga sa Ginoo. So it is not you, no? Ato makita. O ikaduha mison, knowing we are in the state of sin, ato makita dira nga He quicken man who are spiritually dead. So the reason that we cannot come to Christ, and we will not come to Christ because we are dead spiritually. Nya ato makita na sa Ephesians 2:1-6 nga kundiin nga we are dead, God quicken us sa atong pagkadidnes, sa atong pagka-trespasses nya. Di ato makita pod sa verse 4 nga but God who is rich in mercy for His great love wherewith He loved us even when we were dead in sins, had quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and had raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ. So, ano makita din nga, He, not only He drawn us to His Son, but also, He quickened us. Iya gitang gibanhaw. No? Nga pinaagi dia sa atong union ni Kristo. Nya there sa Colossians 2:13 nga, and you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh had He quickened together with Him, having forgiven all trespasses. So atong makita diri mison nga iya gid ang quicken sa atong pagka-deadness and
2 Timothy 1:9 to 10, and who had saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace. Yato makita din nga, it is not according to our works, but according to His own purpose. So it is according to the purpose of God and grace, which was given us in Christ Jesus. So ito makita that before the world began. So ito makita nga, it is before the world began. Dili kay sa panahon nga murag na kurso sa Ginoo from eternity past, namuto ka din, iya kang gihatagan sa grasya niya. But ato makita diri, this plan sa Ginoo kay from eternity past. So God is not gitawag na to nga kanang sana kanang wala nakibalo sa malabot ba, but He is God of omniscient God. Ato makita, He knows all things na mo come to pass God, no? So dili siya kanang sa masigingon nga kanang wala makibalong Ginoo. So ato makita diya, but now but in verse 10, but it is now made manifest in the appearing of our Lord Jesus Christ, who had abolished death and had brought life and immortality to light through the gospel. So this through the light of the gospel. So ikatulo, not only He changes the human heart's disposition. So there is gitawag na itong kanmison kanang kamatuuran ba nga kundiin wala na kayo wala na to kayo madunggi concerning the human heart disposition. So ato makita mison after the fall in Genesis 6:5, morning testimony sa Biblia concerning the hearts of men. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Nya ato makita pod sa Genesis na, and ato makita diri nga pila ka years in labay in Mark sa gisuwat ni Mark mayson ato makita diri pila ka katuigan, no? Taas nga katuigan mayson. Sa Mark pod ang testimonyo sa tao concerning his heart kay wala mo sa monigyan sa Ginoo sa Mark chapter 7 verse 21-23, for from within out of the heart of men proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders, thieves, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the man. So ato makita nga mo ni ang heart sa tao. But ato makita diri migson, God changes sa gitawag nga disposition sa heart sa man. In Deuteronomy 30 verse 6, gidanoy pabaludan sa Ginoo, and the Lord thy God will circumcise thine heart and the heart of thy seed to love. Ngano is circumcise sa Ginoo imong heart? Inri nga to love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul, that thou mayest live. So ito makita diri nga it is God who circumcised sa gitawag na nga heart of men nga kundiin able na siya mo love sa Ginoo o sa Dios mismo nga iyang gitawag nga kaaway. Nya ato makita po sa Ezekiel chapter 36:26, in there a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. So ato makita rin nga it is God, I will, no? It is not about gitawag nga man, no? Sige no, kung damo nang kasing-kasing. But rather ato makita diri it is God who gave us a new heart, who circumcised our heart. Mo nang rason, no, nga kundi in Galatians 4:6, and because ye are sons, had sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. So mo nang rason mison nganong yun nga ang Dios nga wala nimo gipangandoy sa kasing-kasing nimo. All you do is adverse na sa mong Dios. Ato makita now mo nang rason nganong ni cry ka Abba Father, no? In 1 John 4:19, we'll love Him because He first loved us. So ito makita nga it is not us who is
the first initiator sa maong kanang grasya sa Ginoo, but it is God magson who changes, no, sa atong disposition, sa atong kasing-kasing. Nga kundi ang God nga atong gikontra kaniadto, we love na. So di na tungod kay imong gi-prepare mo kagalingon, imong may something imong gibuhat, no, nga nakapa-place sa Ginoo. But ato makita magson not only that sa heart, but also He illumined the eyes of our understanding. So that sa Ephesians 1:17-18, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of all glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of your calling and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. So dito makita nga not only nga iya kang get change and disposition sa imong heart, nga imo nang gilab ang imong kuan, but also He illumine the eyes of your understanding. So diri nato makanmisod mga sa kadaghan sa gisiran sa gospel, why is it you nga ni-respond? It is because ba sa preacher nga nag-preach sa gospel nga more clearly, more kanang kayo nga tinaw pa kayo, o tungod ba nimo kay tungod kay may ka manabot dili sama sa imong mga kadungan nimo nga wala kayo naglingog-lingog man to sila, so wala sila kasambot sa gospel. So it is tungod ba nimo o tungod sa preacher? Bato makita mison, it is because of God who illumines our mind, no, the eyes of our understanding. So ato makita dili not only the disposition of our heart, but also He gave us the eyes of understanding. So dili na tungod kay kanang nice something naka-generate diyan nimo o something nga lahi ka sa uban, no? Ato makita nga we are all the same, we are all fallen, but ato makita there gitaw na to nga kaning works sa Ginoo concerning sa gitawon mga divine intervention. Ato makita nga it is kanang gibuhat ni sa Ginoo ngadto lamang sa mga gitaw to nga mga piniling katawhan, dili all, no, nga tao ang iyang gibuhatan ani. So not only that, sa ika-5, He renewed the will of man to do that which is good. So ato makita diri not only kato, but also He renewed sa atong will. Kay knowing ang atong will, no, is bondage. Sige ba nabudyo lang gapon, is bondage sa atong nature nga fallen, no? We cannot do anything but sin, no? Og dili ta maka kuan na ba nang always doing yun nato ba gibuhat ba kanang pagpakasala gayud, no? So we lost sa kanang ability nga not to sin, but rather always sinning, no? Walay kuan nga dili ta makasala, permi kita makasala. So mo na nga concerning to maringan ganiha sa atong pasta nga concerning to prefer himself o sa pagsala kanang pagkuan siya ko galingon. So ato makita nga dili gayon na mahitabo o muwil siya diha tapita kay knowing ang inclination sa tao kay puro rigid sa pagpakasala. Ato makita sumana nga not only that, but ato makita diri sa kaning gitaw ato nga kaning pag-renew sa Ginoo sa atong will. Ato makita diri in Ezekiel 36:27, and I will put my spirit within you and cause you to walk my statutes, and ye shall keep my commandments. So it is God alone, God gihapon yung mga nibuhat na nya. In John 44:45, no one can come unto me except the Father draws, which had sent me draw him, and I will raise him up in the last days. It is written in the prophets that they shall be taught of God. Every man therefore that hath heard and had learned of the Father cometh to me. So ito makita nga God restores sa gitawag na itong kaning ability mison nga kundi naka kuantan sa ni kamta diha kang Kristo. It is not yapon sa atong kagalingon nya kaning pagkam nato diha sa kuan sa Ginoo
So mo nagyo na to gani nga it is not gitaw na to nga kanang God dragging people kicking and screaming against their will. But ato makita dira sa Salmo no sa Psalms 110:3 nga thy people shall be willing in the day of thy power. So ato makita diri nga ang katawan sa Ginoo from eternity past, no? Nga kun din mo'y mahimong recipient sa kamatayon ni Kristo, they will be willing. Kay knowing God changes there's gitaw ito nga whole kanang renovation nga gibuhat sa Dios sa katong gitaw ito nga recipient sa mong grasya niya, no? It is God nga mo'y ni andam niya na kung ato makita diri bisan man pag will dito day God yun nga thy people shall be willing in the day of thy power. So ato makita nga willing not dili kay in a sense no sa bata nga nidrag ang Ginoo o people nga kicking and screaming against their will, but rather Francis Proud pa gidrag ko nga willingly ba guruya ko. So ingon ana no ingon nga kuan sibi willing kanang gitaw to nga di against sa yang will niya but willing kay knowing God kay iyan ang iya pa nagi sige na to dire iyan ang renew ang atong will. In Ephesians 1:19 and what is the exceeding greatness of His power towards us who believe according to the working of His mighty power. So it is according to the mighty power of God. Mison nganhi kanato nga ni believe. Ni Ephesians gitaw to nga Philippians 2:13 for it is God who worketh in you both to will and to do of His good pleasure. So ato makita diri nga it is God who worketh kuno in the inward parts of man both to will and to do His good pleasure. So ato makita diri mison nga God sa diyang ni intervene siya. So mo ni ato makita diri nga iyang gibuhat no sa tao. So sabot dai nga it is not concerning sa tao ba nga kundi ang asdo nga karon gitudlo nga buot baka maluwas. Asdo nga ang Dios ba niya mga buot baka maluwas oy makasala buot baka maluwas. But rather ato makita diri wala mo kuan ang Ginoo buot baka maluwas kay ang tao itself kay dili gid siya buot maluwas. He loveth his sin. Kung ato makita I loveth darkness rather than light. Muna it necessitate that God must be or God will intervene sa kanang abahin. So mao nang gibuhat sa Dios nganhi kanato mo nang rason nganong nituo ka nganong ni love ka kang Christ nganong ni do ka that which is pleasing sa tubang sa Ginoo. Kung ato makita din nganong nakasabot ka sa kadaghan ng gisira ninyo because it is God who does that nganhi kanato no nya ato makita mayson nga sunod ato makita din nga that this work of regeneration is a monergistic act of God and not is synergistic no kaning nga act sa gitawag to nga regeneration o renovation sa tao it is not gitawag to nga kanang synergistic may tag monergistic gi-explain ka gahapon nga it is sabot nga one who is working no nya kaning synergistic kay with working o kang gitawag to nga kanang cooperation ba no to nga nag-work no. So may tag monergistic act of God. So ito makita na mono sabot kay it is God alone who act this regeneration. Nya ato gikan sa ato nga it is not a synergistic nga regeneration nga murag asdo ang Ginoo buot baka nga marinyo ka. Buot baka nga makuan ka ma-regenerate ka. So ato makita dira manigingon sa Ginoo dito kang Nicodemus nga it is not of the will of the man no but it is of God. So ang wind ko ng blows kung asa napita ato mo kanya dili dito makibaw kung asa siya paingon ug asa nagagikan. So the same kuno is born of the Spirit. Nya ato makita dami so the monergistic act of the work of regeneration in monergistic act that this work of regeneration is a monergistic act of God and not is synergistic. Kaya ito makita the agent of this gitawag ito nga regeneration
kay suma pa sa atong gidiscuss na nga it is God alone, no? It is not cooperated by human, no, nga asdo nga God and man, but it is God alone. Kaya ito makita mison, that is how God works concerning creation, no? Kaya ito makita diya sa Genesis 1 to 3 nga in the beginning God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water, and God said, "Let there be light," and there was light. So ito makita dire in the first creation sa Ginoo nga ang earth kuno was without form and darkness and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. God said, "Let there be light." So ito makita dire nga the earth is passive ra, o even ang kaning light mismo, no? But God said, and the Spirit ko sa Ginoo mo ni move upon the hovered sa gitaw ito nga water, no? Move upon the face of the waters. Then God said, "Let there be light," and there was light. The same nga gitaw ito kan mayson nga how God creates in the first creation is the same in the second creation. Kung ito makita diha sa Ephesians 2:4-5 nga, "But God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, had quickened us together with Christ. By grace ye are saved." So ito makita din nga this gitaw ito nga working is God alone in Titus 3:5, and it is agencies by the Holy Spirit, and not by the works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So ito makita, is the same Spirit sa Ginoo nga mo ni-renew not to make us alive from death, spiritual death, is the same Spirit usubod. Ito makita diri nga who hovered, no, sa gitaw ito nga face of the waters migson from first creation. Nya padanta and apod sa 2 Timothy 1:9, "Who had saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which has given us in Christ Jesus before the world began." In Ephesians 2:8, hindi nga, "For by grace ye are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." So ato makita din, it is by grace nya, it is through faith nya. Ato makita nga that gitaw ito nga grace of faith is not of ourselves but of God. Kung ato makita nga it is God alone who is the agent ni aning mong regeneration via sa gitaw na ito nga His Holy Spirit mismo. So the Holy Spirit ato makita diri effectually calls them who are elected from eternity past, those who are recipients sa mga kamatayon ni Kristo ngadto sa cross. So the same people nga iyang effectually call, may sumala pa sa atong gibasa, no, sa 2 Timothy 1:9 nga, "Who had saved us and called us with an holy calling." So in this calling mission tibawat nga it is not gitaw na to nga kanang something nga calling, no, nga outwardly, but it is inwardly, no. And that calling is irresistible mission, no, as we discuss. So maraming son God alone nya. Ato makita diri nga ako lagi kon po diri to sa pangusgan ginato magson. Siyempre knowing it is God alone nga mo'y ni work na ni mo gitaw ito nga regeneration. So klaro kayo nga it is not man or cooperated by man. Okay, ato makita sa 1 Corinthians 2:14 nga ang natural nga man who is fallen, no, in they receive it not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, for they are spiritually discerned. So dito ato makita nga ang man concerning that kay dili siya makahibalo na o gas nga di siya makahibalo para niya kay foolishness ang maong butang, no,
Nya atong makita po sa Ephesians 2:5 nga we are dead in sins. Nya atong makita nga no, even when we were dead in sins had quickened us. So atong makita we're dead. John 1:13 which were born atong makita din not of blood nor of the will of the flesh nor of the will of man but of God. John 5:25 verily verily I say unto you the hour is coming and now is when dead. So ito makita gid diri nga people gayud no gipaklaro gid sa Ginoo, the dead shall hear the voice of the Son of God and they shall hear and live. So ato makita mison mana why is it not man o they cooperate and they contribute ang man ato makita kay because man is unable nga butanga. So again sa Second London magison nga confession na to in chapter 10 sa paragraph 2, this effectual call is of God free and special grace alone, not from anything at all foreseen in man, nor from any power or agency in the creature co-working with his special grace, the creature being wholly passive therein, being dead in sin and trespasses until being quickened and renewed by the Holy Spirit. He is thereby enabled to answer this call and to embrace the grace offered and conveyed in it, and that by no less power that which raised up Christ from the dead. So ato makita mison, dili siya co-working gayud, no? Kay we are dead in trespasses and sin. Ato makita so di kita makakuan sa mga kaning kita to nga pag-receive isa pa sa kaning maong grasya. So mana God must intervene gyud, no? Enable nga mutuo ta nga na sa iyang anak niya. So ato makita dira nga even that kanang kita to nga turning point di no, dili gyapon atua, no? It is God alone di who gitawag nga banhaw kanato. Nya paday nga mison that the grace of God is effectual. So kaning grace nga to ikaw na to, it is effectual or sovereign. It will accomplishes what it is intended for. So ato makita nga the grace of God kay dili siya something, no, as what gitudlo sa mga Armenians nga marisis nga kwan kanang when we talk about sa gitaw to nga irresistible grace, it accomplishes kung unsa gyud intend, knowing nga it is God himself nga mo gyud nangunay niini, no? So not in a sense nga kwan nga asdo nga murag mao ring kaluwasan din nara nimo kumuto ka og dili, but rather ato makita diri in order nga kanang tawhan na kay mutuo gyud God must be gitaw na to nga irresistibly nga mo work diya kaniya, no, sovereignly, no, to change his nature uban pa sa gidiscuss na to kaniya. So maraming son kay mao ni ang gitaw to nga gikuan sa Romans 8 verse 29 to 30 sa golden chain of our salvation nga for what he did foreknow for whom he did foreknow he also did predestinate to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he did predestinate, them also he called, and whom he called, them also he justified, and whom he justified, them he also glorified. So dito makita day nga from foreknowledge sa Ginoo, no? Kaya ato makita diri nga katong iyang giforeknow, iyang giforelove kay iyang gipredestine. O katong iyang gipredestine kay iya gitong gi-called. Ang call diri migson, it is effectually calling migson nga nasa tao nga more respond siya. No? Kung ato makita ba nga the same ba nga sa diyan niyo ang Ginoo ba sa light. Let there be light. So light willingly di kay matungha ka kano dili, but rather willingly ganitungha. It is sovereign ang mong calling sa Ginoo to brought sa mong light. The same goes mison ato makita diha kang Lazarus, sa diyan niingon ang Ginoo, Lazarus come forth. So ato makita nga
si Lazarus ni comfort, pero ato makita nga in before siya ni kuan na kay ato makita nga there is gitaw to nga something working para siya mo come gayud. So there's gitaw to nga first initiation sa mong grace sa Ginoo to made him alive. So mara nga So dito sa kwan sa kanang gitaw na to nga kwan there's so the timing of our the timing of regeneration. So ato makita diri the timing concerning sa our faith in the Arminianism believe that faith precedes regeneration. So in order para ma-regenerate ang tao, kinahanglan mo tuo sa una. Kung mao na ang case, ato makita nga wala gayoy ma-regenerate. No? Kay tao kay totally depraved man. So, di siya makadu bisa pa sa act of faith in Ephesians 2 ato makita nga it is gift sa Ginoo, no? Mana sa tuwa minsan sa Calvinism believes that regeneration precedes faith, no? In order para mo kasya siyang faith niya, mo tuo siya, there must be eternal gitaw to nga renovation mison. Suma sa tong verse sa John 1 verse 13, di ba? Nga kaning mga nito which were born not of the blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So ito makita niya in John 11:43 to 44, maningyan ako ganiya. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. And he that was dead came forth, bound hand and foot, grave clothes, and his face was bound with the napkin. Jesus said, loose him and let him go. So ato makita diri nga even diak ang Lazarus nya diri pod in Acts 16 verse 14, and a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshiped God, heard us, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. So diri ato makita the idea that man can open his heart to save our Lord Jesus Christ is gitaw to nga dili nimo may kaplagan sa scripture, gawas lamang sa gitaw to nga Revelation chapter 3 verse 20 or 23. Ato makita ito nga what to hisgot sa human heart but nagisgot to siya sa church mismo, no? Ato tanang context dito. But here ato makita diri ang heart ni Lydia. So it is not Lydia nga niandam siya kagalingon, but rather it is the Lord who opened his heart niya. Ingon diri nga ug mao nang rason ngano kunong namati siya sa pulong sa Ginoo sa pulong ni Paul nga giwali o sa gospel nga to makita diri nganong ni attended siya kay because the Lord opened her heart. So mo na di ba sa Ephesians 2:8 ato makita for by grace ye are saved through faith nya ato makita that grace and that gitawag nato nga faith hindi nga not of yourselves, it is the gift of God. In verse 9 yan na, makita that aron walay tao nga makapasigarbo, no? Kay dili man kini kahimuan sa tao. Nya Ephesians gitawag ito nga sa Philippians 1:29, for unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe. So ito makita diri nga ang faith day bisan pang pag-believe, it is given sa Dios nga kanato nga not only to believe him but also to suffer for his sake. So ito makita diri nga even the faith o pagkas sa tong believe diya kaniya it is given sa Ginoo. So man nga we believe that regeneration o gitawag ito nga pagka-born again precedes sa tong faith. Kaya if faith ano makita nga precedes sa pagka-born again, then walay mo tuo, no? Binuang kanang pagtulonana nya ato makita mismo na nga gino ko nga grace of God is spiritual sovereign, kay not only nga kato sa golden chain mixon, but also ato makita po diha sa Philippians 1:6 maningon sa Ginoo, being confident man ni Paul
being confident of this very thing, that He, God, which had begun a good work in you, will perform it until the day of Jesus Christ. So ato makita diri nga, it is God who first working in us, and He will complete it until the day of our Lord Jesus Christ, coming sa Ginoo. So ato makita mo na nga, the grace of God, may son, o kaning effectual grace, ato makita diri is so sovereign, no? Nga kundin ba nga, it is God Himself nga mo'y nangunay aron kita mutuod ya kaniya. Kay wala pa na mison, di ta makahimo sa pagtuod ya kaniya. Mana, it is a saving grace. Sa kita ito nga, dili siya something kanang sana sa inyong pag-resulting nga kanang possibly, but it is indeed a saving grace. Kay it is work, kay kita ito nga is monergistic. It is God alone who worketh niya nga grace. So it is grace mison nga work kani sa matagos sa katao nga makasala, enable para niya nga mo kasi sa iyang faith ngadto kang Kristo nya. Ato makita gawas nga it is saving among grace. It is not depends on human will, no? It is not dependent on the human will nya. Also, it is not depends on human cooperation, kung mo-cooperate ba siya. And also mison, it is not all it is kaning grace, kaning effectual grace or sovereign grace sa Ginoo. It is only applied to whom God elected, no? It is only applied to those specific people nya. Sunod, it is only it is only applied to whom Christ died. So muna ang konsa irresistible grace mixon nya. Lastly mixon, let me quote R.C. Sproul. Inganda nga, both sides in the dispute agree that grace is necessary condition. They simply disagree over monergism or God alone nga mo ni work, and synergism sabot God and man, over whether the grace of regeneration is effectual, or to use more popular language, irresistible. And then those who say we have the power to refuse it and are tangled in the hopeless theology. It does not take seriously the biblical view of the radical character of human fallenness. We are simply unable to convert ourselves or even to cooperate with God in the matter. Any cooperation presupposes that a change has already taken place. For until that change take place, no one cooperates. Muna, it is faith precedes, it is regeneration precedes, gitawag na ito nga faith. And those who believe that man cooperates in regeneration, katulad ng mga tao nga nitoo o ni cooperate in regeneration, din sa pagkatao pag-usap, hold to a form of works righteousness. How could it be otherwise if some can enter in by making the right response? This is a denial of the gospel. There is no human righteousness in man's regeneration. So ato makita nga walay bisag gamay, no, nga atong na-contribute sa pag-cooperate na lang, no. It is God alone who monergistically work, no. So mo nang rason mison, mo na it lead us to humbleness mison nga bisan pa sa kanang bahin day sa pag-act na to sa faith, sa pag-believe di kang Christ. It is not us, but it is because God mison intervenes sa atong deadness, sa atong human heart to make us alive, no. So amen.